अच्छा जी, आपकी ख्वाहिश सराखों पर, लेकिन ये हमारे लिए शायद ही मुमकिन हो कि हर रोज आपके घर आया जाया करें। अच्छा, हम चाहते हैं जनाब जी ये प्रोग्राम के थोड़ा बारे में बताइए, कब कब रिपीट होते हैं प्रोग्राम? जी, हमारा ये प्रोग्राम 2 मरतबा दिखाया जाता है। दोपहर में तो आप लाइव देख रहे हैं, रात में 11 बजे रिकॉर्डेड प्रोग्राम आएगा, और फिर कल पीर के दिन सुबह 5 बजे वो भी रिकॉर्डेड 2 मरतबा आएगा प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ सुबह जो है 8 बजे करीब ऑफिस जाने के पहले एक बार और देख लिया तो अच्छा है। आप कोशिश करें इस प्रोग्राम को सुबह दिखाने की। जी, आपने कह दिया और हमने सुन लिया। अरबाब इख्तिदार भी इस बात को जानेंगे, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं रहमत अली बोल रहा हूँ कटक से। रहमत अली साहब जी। जी, आप सब खैरियत से? जी, अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं? क्या है? मदनी साहब को मेरा सलाम बोलिएगा। जी, मदनी साहब भी आपके सलाम का जवाब देते हैं। और मदनी साहब बहुत दिन के बाद आए, ये समझ लीजिए बड़ी रहमत की बात है। जी जी जी। अच्छा जी, एक सवाल है मेरा जो है जी, मान लीजिए कि जो है हमारे माँ बाप जी और बुजुर्ग हो चुके हैं जी और रोजा नहीं रख पाते हैं, जी जी, आप जो है उनके लिए क्या हम अपने रोजा रख सकते हैं क्या? अच्छा जी, वालिदैन के लिए आप रोजा रखना चाहते हैं? जी, रमजान के रोजे? हाँ, रमजान के रोजे रमजान में रखना चाहते हैं? रोजा रखते हैं या ये नियत कर ले उसमें कि हम अपने माँ बाप के लिए भी रोजा रखते हैं बोल के, क्या ऐसा मुमकिन है इस्लाम में? जी, वो ठीक है। बेहतर साहब, आपके सवाल का जवाब जानते हैं। वालिदैन बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं या कमज़ोर हो चुके हैं, अब उनके रोज़े रखने की ताकत नहीं है, तो क्या औलाद में से उनके रोज़े रखे जा सकते हैं? क्या हम अपना रोज़ा और उनके रोज़े 2 की नियत कर सकते हैं? इस तरह की बात भाई ने पूछी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही सवाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 184, जिसका जिक्र तफसीर तबरी के अंदर इस आयत के ज़िमन में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि जो लोग बूढ़े हो जाएं, रोज़ा नहीं रख सकते, अब उनके रोज़ा रखने के इम्कानात नहीं है, तो उन्होंने कहा वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। अब जो लोग ताकत नहीं रखते, बड़ी मशक्क़त होती है रोज़ा रखने में, तो उनको चाहिए कि हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को एक वक्त का खाना खिला दिया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बूढ़े हो गए, दाराकुतनी अगर आप उसकी जिल्द नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसकी पहली और दूसरी और तीसरी हदीस के अंदर ही ये वाक़े का जिक्र मिलता है, किताबुस सौम के अंदर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, रोजा रखने की सलाहियत उनके अंदर अब नहीं थी। इसी तरह वो बीमार भी इसके अंदर आ जाता है जिसके अब अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, तो औरत हो या मर्द हो। तो अगर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला जब बूढ़े हो गए तो रमजान मुबारक जैसे ही खत्म होने के बाद 30 मिस्कीनों को वो बुलाते हैं और 30 मिस्कीनों को एक वक्त वो खाना जितना कि एक आदमी खाता है उतना 30 मिस्कीनों को उन्होंने खिलाया। इसकी रोशनी में हमारे लिए उसवा है कि आप अपने वालिदैन की तरफ से रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि एक आदमी दूसरी तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकता। इसी तरह दूसरे की तरफ से जो फर्ज रोजे हैं वो नहीं रखे जा सकते। अलबत्ता आप क्या करेंगे, रमजान मुबारक खत्म होने के बाद या हर दिन या रात के वक्त पर एक एक मिस्किन को खाना खिला दीजिए, या फिर रमजान मुबारक खत्म होने के बाद एक साथ 30 मिस्किनों को खाना खिला दिया जाए। यह है उसका हल। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। मदनी साहब SMS भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। लिखते हैं उमर साहब औरंगाबाद से, क्या रोज़े के लिए ज़बान से नियत ज़रूरी है या फिर दिल से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने सवाल किया है कि क्या नियत ज़बान से होगी, यानी रोज़े के लिए ज़बान से होगी या फिर दिल से होगी? जैसे आपने नियत कहा, नियत ये जो वर्ड है इसका ताल्लुक दिल से है। अगर आप जबान से करेंगे इसको कहते हैं अरबी जुबान में तलफ्फुज। जैसे मिसाल तौर पे ऐसे, क्या आदमी हाथ से देखता है या आंख से देखता है? तो मैं कहूंगा सवाल गलत है। जाहिर बात है आंख से देखता है ना कि हाथ से। तो इसी तरह क्या जबान से नियत होती है या दिल से? तो मैं कहूंगा नियत का जो वर्ड है वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत है। नियत
کہتے ہیں کہ دل کی بات کو دل سے نیت جو کی جاتی ہے وہی نیت کا نام ہے. زبان سے نیت کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, اور جو ورڈ ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ زبان سے کوئی نیت نہیں ہوتی. جیسے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی, جو عام طور پہ دعا سکھائی تھی, قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں پر بھی یہ دعا کا ذکر نہیں ہے. آپ سونے سے پہلے جو ارادہ کرتے ہیں کہ کل میں روزہ رکھوں گا, یہی نیت کافی ہے. اسی کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. البتہ خالی حج کے اندر خاص طور سے کہا گیا کہ دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ذکر کرو. خاص طور سے ذکر آیا لبیک حجن لبیک عمرتن, تو وہاں پر نیت کے ساتھ ساتھ تلفظ بھی ضروری ہے. حج اور عمرے کے علاوہ کہیں پر بھی دل کے ساتھ زبان کو ایڈ کرنے کا ثبوت نہیں ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. جی مدنی صاحب ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد آصف بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بھائی؟ شولہ پور سے. جی 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 محمد صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میرے 3 سوال ہیں. بتائیے. ہاں پہلا سوال ہے میری بہن کے تعلق سے. جی اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے. میری درخواست ہے سارے عالمی ناظرین سے, براہ کرم جب بھی وہ مخاطب ہوں ہم سے تو اپنے ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیں اور ٹیلی فون کے ذریعے ہماری بات سنیں اور بات کہیں. جی بتائیے. ہاں میری بہن کے پاس 6 تولہ سونا ہے. جی جی تو جی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ اچھا جی. شادی ہو کے 8 مہینے ہو گئے. اچھا بہتر. اور بتائیے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہمارے پاس 6 تولہ سونا ہے جی, اور 3 لاکھ روپے قرضہ ہے. اچھا جی. اور 50,000 روپے جی پی ایف فنڈ کے جو ہوتے ہیں وہی بھی ہے. جی تو ہمارے پر کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے. جی ہلو بتائیے بتائیے. ہاں کہ غیر قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں, جی جی, غیر مسلم, ہاں جی, تو ان کو جو سلام کرتے ہیں جواب دینا چاہیے. اچھا. اور ان کو کچھ خیرات کر سکتے ہیں جو ایک دم غریب ہوتے ہیں. اچھا جی. اور بہتر صاحب, بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے تینوں سوالات کے جوابات مدنی صاحب سے لیں گے. مختصر طور پر مدنی صاحب دونوں سوال تو زکوٰۃ سے متعلق ہے, جو بھی مقدار انہوں نے بتائی ہے وہ تو آیا ہے, اور دوسرا سوال جو کہ دیگر لوگوں کو سلام کا جواب دینا یا خیرات دینا کیسا حکم رکھتا ہے, کیا حکم رکھتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو زکوٰۃ کا سسٹم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کے اندر بھی صحیح مسلم کے اندر بھی, جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 115 سے لے کر 225, تو یہاں پر تو روزوں کا ذکر آیا ہے, پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کا, پھر اس کے بعد اعتکاف کا, پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا, تو باقاعدہ تفصیل سے ذکر ہمیں ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 40 دینار ہوں تو اس میں سے 40واں حصہ وہ ادا کرے گا, یعنی کہ 1 دینار. اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو اس میں سے وہ آدمی آدھا دینار دے گا. اس کا مطلب نکلا کہ 40واں حصہ دیا جائے گا. اگر یہ دیناروں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا, سونے کی مقدار اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو, یعنی 87 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو, تو اس پر